ஓராயிரம் பார்வையிலே பார்வையை நான் அறிவேன். காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். இந்த மானிட காதலெல்லாம் ஒரு மரணத்தில் மாறிவிடும். அந்த மலர்களின் வாசமெல்லாம் ஒரு மாலைக்குள் வாடிவிடும். நம் காதலின் தீபம் மட்டும் எந்த நாளிலும் கூட வரும். ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். உன் காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். இந்த காற்றினில் நான் கலந்தேன். உன் கண்களை தழுவுகின்றேன். இந்த ஆற்றினில் ஓடுகின்றேன். உன் ஆடையில் ஆடுகின்றேன். நான் போகின்ற பாதையெல்லாம் உன் பூமுகம் காணுகின்றேன். ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். உன் காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். C'est vraiment une chanson qui a bercé mon enfance. C'est une chanson de, bien sûr, de Kannada-san et MS Viswanathan, musicien, compositeur. MS Viswanathan, c'est vraiment une belle chanson. ஓராயிரம் பார்வையிலே, parmi 1000 regards, une parவை, vraiment, parmi 1000 regards, je peux repérer ton regard. Parmi 1000 sons de pas, rien qu'entendant les sons de tes pas, je devine la profondeur de ton amour. Rien qu'en entendre le son de pas, je sais que je peux mesurer, si vous, la profondeur de l'amour. Ainsi va cette chanson, mais c'est une chanson qui est très très profonde. காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். C'est le son de pas
m'indique la vibration de cet amour, la profondeur, la largeur, la vasteté de cet espace d'amour, quoi. C'est l'amour qui occupe tout l'univers, quoi. Déjà, rien qu'en entendant tes pas, le son de tes pas, et je peux comprendre l'ampleur de cette émotion. Et ainsi va cette chanson, franchement, c'est une meilleure chanson que... C'est une des chansons qui m'a marqué quand j'étais gamin. Et j'allais chanter même chez... je chantais tout le temps, quoi, cette chanson. Sans avoir été un grand romantique, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une chanson romantique. Et on n'est pas obligé d'être romantique, c'est-à-dire flirter avec les filles, c'est pas la peine. C'est juste cette beauté de musique et cette chanson même. Ça... ஓராயிரம் பார்வையிலே, parmi 1000 regards, உன் பார்வையை நான் அறிவேன், je connais ton regard. உன் காலடி ஓசையிலே, rien qu'en entendant les sons de tes pas, உன் காதலை நான் அறிவேன், je connais ton amour. ஓராயிரம் பார்வையிலே, parmi 1000 regards, உன் பார்வையை நான் அறிவேன், je connais ton regard. Parce que je peux repérer ton regard parmi 1000 regards, 1000 filles, 1000 regards, quoi, différents. Voilà. இந்த மானிட காதல் எல்லாம் ஒரு மரணத்தில் மரணம். Toutes ces amours humaines peuvent changer, peuvent disparaître avec la mort. Comme le fleur qui ne peut que briller pendant la journée et flétrir quand le soleil se couche. Comme dirait la chanson Ronsard, je pense. Il parlait de belles roses et il disait à son amour que vous êtes comme cette belle rose et vous croyez pas votre amour va durer longtemps, vous allez vieillir aussi vous, et donc profitez de cet instant pour m'aimer. C'est un peu ça. Donc, அவர்கள் நம் காதலின் தீபம் மட்டும் la flamme de notre amour peut ne pas vaciller, ne peut pas s'éteindre avec quels que soient les incidents qui peuvent survenir. Voilà. Et qui nous guidera, qui nous viendra tout au long de notre vie, cette flamme de notre amour sera toujours là jusqu'à la fin de notre vie. Donc il répète les refrains oraïram par les 1000 regards, parmi les 1000 regards. Le regard, ton regard, il est assez perceptible, assez différent. On connaît ce regard-là, il parle autre chose. C'est une langue qui est différente. Ce regard me transmet un message qui est très fin, subtil, que les autres ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que moi qui peux comprendre, parce que moi, je connais ton amour dans le regard. Donc le regard parle de l'amour et moi, je capte cet amour. Donc je sais ce que c'est beau, cet amour. Cet amour que transmet ces regards. C'est cette chanson écrite par Kannadasan. C'est un grand poète. Il faut aller. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faut traduire ce genre de poèmes en français. Mais nous, on n'a pas. C'est très dommage. Parce que Kannadasan, il n'y a pas de traduction en français, je pense. Parce que Kannadasan, c'est un grand poète tamoul, hein, pourtant. Il a écrit plus de 4000 chansons. Et à mon avis, à côté de Kannadasan, Ronsard, Dubélé, toutes ces chants. Enfin, disons que moi j'aime bien aussi certaines belles chansons françaises. Mais franchement, faut avoir. En fait, le problème c'est que vous dessinez une grande ligne. Vous avez mis une ligne à côté, toute petite. Tout de suite, on voit la grande ligne. Moi, j'ai vu la littérature tamoul. À côté, quelle que soit la ligne que vous dessinez, elle est plus petite que la ligne qui est déjà écrite, qui est dessinée.
Voilà. C'est vraiment top. இந்த காற்றினில் நான் கலந்தேன். Dans cette brise, je me dissous dans cette brise. கலந்தேன் veut dire mélanger. Dans cette brise. காற்று veut dire brise. Vent, zéphyr. உன் கண்களை தழுவுகின்றேன். En devenant l'air, la brise, j'essaie de caresser les yeux, tes yeux. இந்த ஆற்றினில் ஓடுகின்றேன். Dans cette rivière, je coule avec le flot de ce ruisseau. Pourquoi? Parce que tes habits sont mouillés et j'essaie de caresser à travers cette eau tes habits. Parce que tu es descendu dans la rivière. Et moi, je deviens l'eau pour te toucher. Le poète, il rêve. Donc, quand il veut devenir brise pour toucher sa peau, il veut devenir l'eau pour toucher ses vêtements. நான் போகின்ற பாதையெல்லாம் உன் போகும், quel que soit les chemins que j'emprunte, பாதையெல்லாம், je ne vois que ton visage. பூமுகம் veut dire le visage de fleur. ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே, parmi 1000 regards, une parvient, voilà, ainsi de suite, les refrains continuent. Franchement, moi j'ai envie de chanter encore une fois pour le plaisir de me donner le temps de chanter. Et je partage avec vous, bien sûr, mais sans musique. ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். உன் காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். இந்த மானிட காதலெல்லாம் ஒரு மரணத்தில் மாறிவிடும். இந்த மலர்களின் வாசமெல்லாம் ஒரு மாலைக்குள் வாடிவிடும். நம் காதலின் தீபம் மட்டும் எந்த நாளிலும் கூட வரும். ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். உன் காலடி ஓசையிலே உன் காதலை நான் அறிவேன். ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன். இந்த காற்றினில் நான் கலந்தேன். உன் கண்களை தழுவுகின்றேன். இந்த ஆற்றினில் ஆடுகின்றேன். உன் ஆடையில் ஆடுகின்றேன். நான் போகின்ற பாதையெல்லாம் உன் பூமுகம் பார்க்கின்றேன். Ainsi de suite. Voilà, காணுகின்றேன் ou பார்க்கின்றேன். Voilà, donc franchement, ça transporte sur l'un de mon enfance. L'un de mon enfance, c'est un pays onirique.
Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Voilà. Donc, parce que les mots sont là sont faibles en face des émotions et des sentiments. Donc, des fois, il faut rester silencieux. Si vous avez voilà, rien de... Parce que les mots sont faibles, franchement. Vous ne pouvez pas décrire tout ce que vous avez senti à l'intérieur de vous. Chacun de nous porte un univers entier, vraiment unique. C'est pour ça que chaque homme est unique. Parce qu'il a en lui un univers qui est unique. Donc, il va créer tout un monde féerique, onirique, fait de ses pensées, fait de ses émotions. C'est un monde fait de ses sentiments, tout ce qu'il a éprouvé, vos expériences. Donc, c'est tissé avec toutes ses émotions, si vous voulez. Donc, tout ça, ça le rend, ça un cachet unique. Et donc, il va emporter ça au-delà quand il finira par quitter cette terre. Si vous voulez, c'est la vie de l'homme.